Et tous les soirs, on était au Vieux-Port et on a parlé de Jésus et on a vécu comment Dieu il restaure, il guérit. Und eines Abends wurde einfach gefragt, ob es Leute in der Menge gibt, die was heilen brauchen. Et un soir, en micro, ça a été demandé dans la foule s'il y a des personnes qui ont besoin de la guérison. Und ich sah einen jungen Mann, der die Hand hebte und ging direkt auf ihn zu. Et je voyais un jeune homme qui levait sa main et je me suis approché directement de lui. Ich fragte ihn, was ist passiert. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Er sagte, dass er seit 2 Monaten Rückenschmerzen hat. Et il a dit que depuis 2 mois qu'il a des douleurs au dos. Habe ihn gefragt, kann ich für ihn beten? Alors je lui ai demandé, je peux prier pour toi? Er hat ja gesagt. Il a dit oui. 3-4 Mal gebetet. J'ai prié 3-4 fois. Er hat versucht, dann Dinge zu tun, die er vorher nicht tun kann. Et il a essayé après de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Keine Schmerzen mehr. Et il n'avait plus aucune douleur. Dann habe ich gefragt, ja, was denkt er davon? Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu en penses? Ja, es muss Jesus sein, das was ihr alles erzählt und was über das Mikrofon gesagt wird, das muss Jesus sein. Et il a dit, ben, apparemment ça doit être Jésus, parce qu'avec tout ce que vous racontez là ici, ce que j'ai entendu et qui était partagé, ben, ça doit être Jésus. Er hat gesagt, ja, das ist Jesus, der dich heilt. Et je lui ai dit, oui, c'est ça, c'est Jésus qui te guérit. Ich habe ihn gefragt, ob ich vom Evangelium erzählen kann. Alors je lui ai demandé si je peux lui partager l'histoire de Dieu, l'évangile. Er hat gesagt, ja, habe ich es ihm erklärt. Alors il a dit oui, alors je lui ai expliqué. Dann habe ich noch mein persönliches Zeugnis erzählt. Après j'ai partagé encore mon propre témoignage. Und er war noch mehr berührt. Et après il était encore plus touché. Er hat einfach die konkrete Frage gestellt, will er Jesus nachfolgen? Et je lui ai posé clairement la question, est-ce que tu veux suivre Jésus? Er hat ja gesagt. Et il a dit oui. Davor habe ich noch erklärt, was es heißt, wirklich Jesus nachzufolgen, umzukehren. Avant, je lui ai encore expliqué clairement ce que ça veut dire de suivre Jésus, qu'il faut se détourner. Er hat immer noch ja gesagt. Il a toujours dit oui. Dann haben wir gemeinsam Übergabegebet gebetet. Alors on a commencé à prier ensemble. Dann habe ich ihn gefragt, ob er eine Bibel zu Hause hat. Et je lui ai demandé s'il a une Bible chez lui à la maison. Er hat gesagt, ja, vor 2 Wochen hat er eine Bibel geschenkt bekommen von einem gläubigen Freund. Et il a dit oui, il y a 2 semaines en arrière, en fait il a reçu un cadeau d'un ami qui est croyant aussi, c'était une Bible. Er hat ermutigt, dass er ab heute jeden Tag in der Bibel liest und immer mehr erkennt, wer Jesus ist. Et je lui ai encouragé que maintenant qu'il lit tous les jours dans la Bible pour apprendre à connaître qui est Jésus. Ja. Jésus le vivant.